Yun mga par, magluto tayo ngayon ng squid na may sotanghon na ano. Squid mga par, ano, squid. Lagyan natin tubig to par. Lagyan natin yung pansit par, oh. Bihon yan par. Bihon na may squid, ano. Bihon na may squid, ano, squid. Yan, partner niyan par. Yan, oh. Halagang 80 pesos yan para. Halagang 80 pesos. Halagang 80 pesos par. Meron na tayong masarap na squid. Ayan, oh. Squid na may bihon. Ay, bihon. Sotanghon pala. Ay, hindi pala to. Anong tawag dyan? Tama, sotanghon na. Squid na may sotanghon. Ayan. Yan. Lagyan natin ng pambalasa ni Diwata. Ayan, pambalasa ni Diwata. Yung laman. Konting patis pare. Konting patis. Ayan. Lalagyan na natin yung ano. Lalagyan natin ng napakaraming pichay Baguio para ano. Pichay na galing pa ng Baguio. Pichay Baguio. Chinese cabbage. Yan, oh. Halagang 80 pesos lang yan par. Meron na tayong masarap na ulam. Halagang 80 pesos lang yan par. Halagang 80 pesos lang yan par. Meron na tayong masarap na ulam. Squid. Na may pansit. Ano. Sariwang. Yan, oh. Cook until wheat na lang yan par. Pare pampagana, oh. Sili pare pampagana. Sili garlic. Yan, oh. Sili pare. Yung may masarap na tayong squid. Squid yan paro. Squid. So yun nga mga parluto ng ating squid na may sotanghon na may pechay Baguio. Ayan o. Squid yan par. Squid. Baka naman.
Squid yan, squid. Yun, luto na ang ating squid na may sotanghon na may pichay bagyo. Ayan, par. Lutong-luto na, par. Takpan na natin yan para kain na rin yan mamaya.